Je dois dire que si j'étais présidente de la République, tout serait parfait dans le moindre détail. C'est normal, je suis névrosée, sénile, hystérique et cinglée, donc... Le monde est mon reflet. Hi everybody, I'm Pascal Trevangui. I live here in Rio de Janeiro, Brazil. I'm the spiritual director of a Buddhist temple. Bonjour, je suis Pascal Trevangui, on est à Rio de Janeiro et aujourd'hui on va voir un enseignement sur le karma, les vasanas, les vrutris, les keshas, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe au niveau subtil qui fait qu'on n'est pas en super vitalité permanente e qu'on n'est pas en super connaissance permanente. Bom dia, todo mundo. Eu sou Pascoal Trefengui, Chorrão, porque eu sou também indígena do Brasil, pela adopção. Eu estou aqui para apresentar um programa especial tratando do karma da espiritualidade. Eu sou diretor de um templo ecumênico, o templo budista Gente da Praia, localizado Estrada do Pontal 1000 na Praia da Macumba. Hoje vamos falar 3 idiomas, porque acontece desse jeito, mas podemos falar 10 ou 11 se quiser. Hoje vamos falar do karma, vasana, vitikresha, o que acontece com nossa vitalidade, porque não ficamos todo o tempo adultos bonitos, viramos homens velhos, mulheres velhos, com cabelos brancos, e porque não temos todo o tempo a ciência do Buda, esse conhecimento espiritual que alguns têm, mas que a maioria das pessoas não tem. Aujourd'hui, on va parler de vitalité, on va parler de lumière. Pourquoi est-ce que quelquefois on est jeune, quelquefois on est bien portant, puis on devient vieux avec une barbichette blanche. Pareil au niveau de la connaissance, pourquoi on a l'impression de savoir par moment, puis quelquefois on a l'impression de tomber en décrépitude et on radote. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? So we are going to speak today about vitality and why we are not staying like very beautiful and young men or women, and why we are over and over being older and we are, I'm sorry to say, fucking our life with disease and death. On the other side, we will talk about light, the light of knowledge, why sometimes we are ignorant, why we are suffering, and how we can escape this cycle of loss of vitality, and why we are losing the knowledge when sometimes things seem so clear. It's the way it is. We will talk about this today in 3 languages, but we can speak more or less 11 languages in our temple, so you are welcome. We are Estrada do Pontal, number 1000, here in Rio de Janeiro, Barrio Recreio dos Bandeirantes. Hey, I did it! The theology, Indian theology and Buddhist theology speak us about karma, some of the aspects of the mechanism like vasana, vritti and klesha. We will see more details on that at the time, but today we'll talk about vitality and light and the combination of both, and what could be our reaction when there is memories involved, like sufferings of traumatic experience we had in the past. Aujourd'hui, on va parler de vitalité, comment ça se combine avec la lumière divine. La vitalité, c'est l'immanent, c'est la terre. La transcendance, c'est la lune, c'est lié au soleil. La vitalité, c'est lié à la lune, c'est tous les processus germinatifs. Et puis on va voir comment on peut avoir 3 réactions quand on rencontre des latences et des mémoires. Je vais d'ailleurs l'écrire en anglais et en portugais. Le bouddhisme nous apprend que nous vivons un cycle de vitalité de la naissance jusqu'à notre mort parce qu'on est programmé génétiquement à mourir. D'autre part, l'être humain, il a des cycles de connaissance de lui-même. Quand on est jeune, on apprend à se développer dans son environnement. On atteint le pinacle à l'âge de maturité, puis petit à petit, on va vers la décrépitude et jusqu'à la mort. Puis après, il y a d'autres mécanismes après la vie. En règle générale, lorsqu'on rencontre des latences dans l'existence, on veut avoir, c'est-à-dire des mémoires traumatiques, on va avoir 3 types de réactions. Soit on va les ignorer, soit elles vont être facteurs de connaissance, mais c'est un petit peu la même chose, soit on va avoir du désir, c'est-à-dire qu'on va vouloir reproduire, soit on va avoir de l'aversion, c'est-à-dire on va faire le contraire. On va prendre un exemple traumatique classique, celui de la pédocriminalité. La vitalité de l'enfant a été perturbée par un traumatisme. Par exemple, le père s'est pris pour une lumière divine en abusant ses enfants, ce qui est un crime, et puis il va créer un événement traumatique chez l'enfant.
Donc l'enfant, il va avoir 3 réactions. Par exemple, une petite fille qui a été abusée par son père, soit va avoir une réjection totale pour les hommes, elle va vraiment avoir une aversion totale pour les hommes en imaginant qu'ils sont tous pédocriminels et qu'ils vont venir l'abuser, soit elle va nourrir le désir pour ce type d'homme et elle va reproduire en boucle jusqu'à créer les conditions pour avoir un mari pédocriminel, avoir une fille qui sera abusée, etc. Ça se passe souvent sur des générations et des générations. Soit la personne, elle va ignorer le mécanisme. Alors le mécanisme ignoré, il va toujours agir, mais il va agir dans le temps. Et il y a quelque chose qui se produira dans le désir ou l'aversion, mais pas maintenant. C'est mieux de connaître, c'est-à-dire d'aller à la source de l'événement traumatique, de le comprendre, d'enlever la vitalité qui a été capturée, et puis remettre les choses en lumière, en perspective. Et oui, il y a des pères qui sont pédocriminels, qui abusent de leurs filles, et oui, ça crée des troubles dans la vitalité, ça peut créer toutes sortes de traumatismes, mais il est possible d'en sortir, il est possible de les déprogrammer, il y a différentes techniques pour ça, des techniques d'hypnose, des techniques de Reiki par exemple, où on va nourrir ses mémoires et puis on va en récupérer la vitalité et les détacher. Mais en tout cas, en l'état, la plupart des gens décident d'ignorer ou de remettre à plus tard, puis il y en a certains qui reproduisent et d'autres qui développent des troubles psychologiques. O que acontece é que normalmente o ser humano ele tem uma vitalidade, ele está programado do nascimento até a morte para se exprimir. Mas pode ser que por momento tenha experiências traumáticas latentes, que ficam aqui na memória, nossa memória, podemos ser totalmente cientes ou podemos totalmente ignorar que aconteceu esse traumatismo. Esse traumatismo vem muito tempo que essa vitalidade está perturbada está combinada normalmente com luz. Luz e vitalidade, eles se combinam. Mas às vezes tem, por exemplo, um pai que abusa sexualmente de sua filha, ele pode gerar uma luz oscura, uma luz inversa, perversa. O que vai acontecer é que a criança ele vai receber esse traumatismo, ele vai ter 3 tipos de reação, porque sua vitalidade fica fechada com esse evento traumático. Geralmente ignoramos o processo, caminhamos na vida, vai dar um tempo antes que as coisas surgirem e se libertar. Isso é exatamente o comportamento do porquinho. O porquinho ele pode viver dentro de água suja como dentro de água pura. A diferença é que na água pura ele vai ter o conhecimento, na água suja ele vai ficar na ignorância, mas para ele é igual mesmo. Geralmente as pessoas têm 2 outros tipos de reações. Eles vão ter desejo, o desejo de reproduzir. Por exemplo, é uma mulher que vai casar com um homem que tem já tendências pedocriminais e de geração em geração temos filhas e mães que são abusadas pelo um pai pedocriminal. Tem também a aversão, quando a menina que foi abusada, ele vai rejeitar definitivamente, vai ficar na rejeição, acho que tem aqui, rejeição dos homens. Ele pode desenvolver uma rejeição dos homens até virar lésbicas, porque a homossexualidade é normal, é natural, mas às vezes tem homossexualidade que é o resultado de um traumatismo passado. Isso não tem nenhum preconceito, isso não significa que todas as pessoas homossexuais estão pessoas traumatizadas, porque tem um tipo de programação genética, mas temos casos que acontecem em que a pessoa, a menina que foi abusada, ele vai se lembrar da agressão, ele vai ter um rejeito definitivo, essa rejeição permanente para os homens. E isso é muito importante para considerar, porque como queremos libertar uma pessoa para ele ter mais vitalidade, mais luz, mais paz na sua vida, que é a combinação dos dois, ele vai ser confrontado com memórias traumáticos, lembranças. Eu acho que está melhor de falar de lembranças. Lembranças traumáticas. No nosso templo, estudamos como, na Praia da Macumba, estudamos como podemos fazer crescer nossa vitalidade, como podemos fazer crescer
nosso conhecimento, o que se chama no budismo de acordar, e o despertar, a realização e a libertação final. Sometimes experience some traumas. For example, a child woman could be abused by his father when she was a child, and she will be traumatized inside of her own vitality. So sometimes some people have a very traumatic programmation, and they will be involved in three kinds of reaction. The first reaction is the knowledge. This is the way of Buddhism. We want to be conscient of the traumatism of our traumatic past, and we will increase our vitality according to the teaching of the Buddha for a better life with more light, a more luminous life, and we will be totally free for any kind of traumatic memories, any kind of programmation. We have generally three types of reaction. The first type, it is like a coin. You have two opposite sides. The first side is ignorance, recto. The other side, verso, is knowledge. So we can totally ignore the thing and they will be expressed in the future. Or we can be confronted with the traumatic memories and will be involved in the process of aligning to be free from this kind of traumatic experience and keep back our vitality. Most of the people generate aversion. For example, if you were a child girl and your father abused you, you will have a rejection for men. For example, you can turn lesbic because you were abused and you don't want to be anymore involved with a sexual relation with a male type. It's over. You want to experience something else. This could be a kind of traumatic homosexuality. This is not all the time and all the cases, but some people are conditioned to be gay because they experience something traumatic in the past. Another reaction is desire. For example, many women were like a child abused, and they will do something stupid is to have an attraction with a guy, and this guy will be also a pedocriminal. And so the history will be repeated and repeated again and again, and most of the time you have generation and generation of women abused from mother to child. It's life. So there is a way to make this programmation end. We can increase the vitality and we can put off all these traumatic memories with the light of awaken. And the Buddhist teachings are connected with the way of increasing our vitality with meditation and with a spiritual work, a psychological work, and using some symbol, we will increase the light inside ourselves to overpass our traumatic memories. This was the teaching of today. Foi o ensino de hoje. C'était l'enseignement du jour. Si vous voulez savoir plus, eh bien, rejoignez-nous sur cette chaîne en vous inscrivant ou dans notre temple bouddhiste. Un grande abraço. Ciao. See you later. Bye bye. Voilà, donc le cours a commencé, il aura lieu dans une petite semaine, on va faire un plan d'ensemble du cours, on va commencer à parler de la nature Bouddha et de la nature mondaine ou égotique. Et vous allez voir comment, en réalité, on ne se connaît pas soi-même, on est sous le pouvoir de latence en un seul mot, pas latence du ventre, et on est complètement sous l'emprise d'une identité synthétique qui est créée par nos latences familiales, personnelles, qui sont accumulées par nos expériences et aussi spirituelles, avec la présence d'entités qui ne sont pas forcément sympathiques. Voilà. Au passage, on verra qu'est-ce que c'est qu'une identité synthétique et comment l'idée du système, c'est de faire une tyrannie. On va vous alimenter d'un faux moi au niveau social pour vous faire avancer comme des petits robots synthétiques. Ça marche pas.